सब डिमांडिंग कलेक्शन माने आपण मानकु देखा होचे एंता कलेक्शन माने आपण माने जदी सारा मार्केट खुजले भी काहे ना पे पारो ये तो मस्त लागुचे आ कपड़ा क्वालिटी तो के भी बानी ना परका तो रवि हैंडलूम रो कपड़ा क्वालिटी पूरा भल क्वालिटी इटा तो पूरा ओरिजिनल पाटो मिता लागसी एटा सब 3000 भीतर कलेक्शन अच्छा ये तार पर बहुत धमाल अछि एसपी सेट अछि कुर्ती अछि मोहुल बेटा आ ओइटा भी तो बहुत जन खुशन इटा मन बहुत चली जे हमर वीडियो रो ट्रेडिशनल है। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ए जो रवि हैंडलूम के जोहार जय मां समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें के कमरे नो कलेक्शन माने देखामा हम स्टार्टिंग डाला 1800 नु हमनो जेंटा ने सोनपुरी साड़ी माने 500 700 टंगा नो स्टार्ट अछि नै कि ने 15 20 हजार तक अछि ओरिजिनल पाटो अछि मिस पाटो अछि बापटा पाटो अछि कॉटन साड़ी माने सब अछि और सूता साड़ी माने ड्रेस पीस सेट माने भी अछि हमनो हां ड्रेस पीस सेट अछि कुर्ती अछि आ तापर थान कपड़ा माने भी अछि एंता ने सब मिसे गुले कर आज के देखामा हमर वीडियो रे सब टिके देखि देमा हां माने सब प्रकार आमोटा पहला स्टार्टिंग करबा ई 1800 नु स्टार्ट करबा 1800 नु हमर एड्रेस ता हला समलपुर समलेश्वरी मंदिर पाखे आ बड़ बाजार चौक कुष्टापड़ा हमर मोबाइल नंबर हला 8144868818 जेंडा स्क्रीन रे शो होउचे हां जेंडा स्क्रीन रे शो आ हमर दुकान नाटा हला रवि हैंडलूम 3D पैटर्न दे धड़ी सफ्टा डिजाइन एटा में गुटे खुली करे देखे दोचे आंचलटा रे होचे आंचलटा देखो आ ओता फुल बॉडी टा पूरा शाइनिंग कलर आउछे ना हां पूरा शाइनिंग कलर है आई तार प्राइस टा काने रहउचे तार प्राइस टा होचे 1800 टंका 1800 टंका रे आई तार कलर ऑप्शन भी मिली जिबा हां कलर ऑप्शन माने मिली जिबा देखो मैं देखे दोचे केटा ऑप्शन आसु जे कलर ऑप्शन माने कलर ऑप्शन रिटा आसी जाउची जहा के जेंडा दरकार टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करबे आ ओइटा सब सिंगल पीस माने अछि कलर ऑप्शन आसी जाउची देखो येलो कलर रे इटा आसी गला मठा कलर रे देखो मठा रे मेरू पांचटा छोटा सातटा कलर आसु जे तापर हम आ गुडे वैरायटी देखौ छु 1800 रे इटा भी 1800 टंका हां इटा भी 1800 टंका रे आसी जिबा थान कलेक्शन थान कलेक्शन इटा वासो इटा होची आंचलटा इटा आंचलटा आ इटा होची फुल बॉडीटा आई तार प्राइस का रहबा इतार प्राइस टा 1800 टंका इटा 1800 टंका रे 1800 टंका रे आसी जिबा इटा 1800 टंका रे इतार केटा कलर आबा टिका हम देखि दउ ए कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखो जहा के जेंटा पसंद लागु छे स्क्रीनशॉट नो हमके फोटो निरा हमर WhatsApp नंबर है अब फुल साड़ी रो आंचल सहित मिली जे फोटो मांगले फोटो भी दे दमु इटा सब 1800 आ ई कलेक्शन ने एबे बहुत चली छै ना हां इटा मंडा बहुत चली जे इटा उठे देखो इटा भी 1800 टंका रे 1800 रेंज रो तापर हम आरी भी गुटे देखौ छु हे 1800 टंका रे सेम प्राइस ऊपर सेम प्राइस रे इटा आसी गला हाफ रे इटा से हाफ डिजाइन कुंभ डिजाइन काम वाला इटा आंचल आ इटा होचे फुल बॉडीटा देखो आइटा भी 1800 टंका 1800 टंका सब आइटा इतार भी केटा कलर आबा देखे दोछे 4-5 टा हां आ सब तो एंता वीडियो रे देखे नै से हां टिके सब देखि दम कलर ऑप्शन टिके देखे दम इटा देखो सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउची सेम 1800 टंका सब 1800 टंका सेम इटा उठे देखो इटा आसी गला रेड कलर आउ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन इटा भी 1800 टंका 1800 टंका रे आसी जिबा तो देखो इटा भी सेम हे टाइप रे अछि बाकी टिके कलर डिफरेंट अछि देखो 1800 टंका इटा उठे देखो 2000 टंका रे आसबा इटा बॉर्डर वाला डिजाइन हां बॉर्डर वाला डिजाइन इधर कपड़ा क्वालिटी भी भल आसबा आ बहुत इटा ने फाइन सुता रे आसबा इटा 2000 लेखा इटा 2000 टंका रे आसी जाउची देखो आ इटा छै येलो रे रेड कॉम्बिनेशन हल्दी फंक्शन लागि नै पारबे इटा उडे लाइट कलर रे छै देखि दे इटा भी सेम 2000 हां सेम 2000 जेंटा नेबे 2000 टंका इटा भी 2000 टंका रे आसी जिबा इटा उडे भी पर्पल रे रेड कॉम्बिनेशन इटा भी 2000 टंका 2000 इटा उडे देखो मठा रे ब्लैक रे कॉम्बिनेशन 2000 टंका इटा 2000 इटा उडे इटा देखो एटकीटा डिजाइन आसबा इटा सब 2000 रे आसी जिबा ए जेंटा देखि करे नै के और जाके जेंटा आसबा पसंद बोले स्क्रीनशॉट नै करे हमके पठन हमें संग बुकिंग करे भी दमु आ फोटो फोटा भी दे दमु तांके हां इटा उठे आसीला देखो इटा कंप्यूटर डिजाइन को आसा बॉक्स पैटर्न ऊपर इटा नै के 2000 टंका रे आसी जिबा इटा भी 2000 टंका रे देखो इटा उठे आसीला इटा कलर ऑप्शन मन में देखे दोछे इटा सब 2000 रो कलेक्शन ना 2000 रो कलेक्शन इटा उठे देखो इटा भी बॉक्स पैटर्न ऊपर 2000 टंका रे
ସବୁ ଏଇଟା କଲର ଅପସନ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି 2000 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ ସେମ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ରେড କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ ଏଇଟା ଲାଇନିଂ ଅଛି ଦେଖୁন ଏଇଟା ବି 2000 ଟଙ୍କା ହେଟା ବି 2000 ଟଙ୍କା ଏନିମଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଟା କେନ୍ଥିରେ ହାତୀ ଆସି କେନ୍ଥିରେ ମୟୂର ଆସି ହଁ ଏଇଟା ହଁ ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି আছে এটা ଏଇଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଚ ହାତୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୟୂର ଡିଜାଇନ ଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଏଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 2100 ଟଙ୍କା 2100 ଟଙ୍କାରେ ତାର କଲର ମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଏଟା आ जहाँ के जेनटा पसंद लागे बोले स्क्रीनशॉट नेकरे पठाऊ नाम के हमर मोबाइल नंबर भी शो होजे एटा सब दुकान वाले भी आसिकरी नौछन एटा हां एता प्राइस टा 2100 ना 2100 एटा उठे भी देखुन 2100 टंका एटा भी आसी जाउछे एटा उठे आसी गला तार बाद रेड कलर आ ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन एटा रेड भी लग रहा आसी जीवा इथिरे हाथी अछि किनथिरे मयूर आसी जाउछे एटा उठे मयूर वाला डिजाइन रे देखुन सेम 2100 एटा उठे देखुन आमे जेनटा कि हमर वीडियो रो स्टार्टिंग आइटा माने 700 टका रेंज रे एटा 700 टंका रे 700 टका रे लंबा चौड़ा आ चौड़ा धड़ी भी आसबा आई तार प्राइस टा 700 टका 700 टका एटा कलर ऑप्शन रे आसी गला देखुन सेटा थला ग्रीन इटा आसी गला मेरून कलर कॉम्बिनेशन इटा अछि मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन रे मेहंदी रे सेम 700 टंका रे इरा भी 700 टका रे आ तापरे आमे ने कारगिल साड़ी टे देखे दउछु हां यहानी इरा बहुत चालू छै ने अच्छा ए तार पर बहुत धमाल अछि कारगिल रो आ तार जेन हफ्ता जेते भी आले ना के स्टॉक ना रहबा पूरा सब पूरा स्टॉक आउट हो जाउछे आ इटा होछे फुल बॉडी टा देखुन एटा देखुन नेगे सस्ता सुंदर पूरा लंबा चौड़ा पूरा ऐसीटा आ कपड़ा क्वालिटी भी भल ऐसीता एटा 1200 लेखा देखुन एटा जेंडा नेले 1200 टका 1200 देखुन एटा गोल्डन येलो रे अछि एटा आसी होला देखुन मेरून कलर रे एटा ग्रे कलर रे सब कलर आसी जाउची तार भी इता नेगे 8टा 10टा कलर आसी एटा गोटे स्काई कलर रे देखुन पाटो भलिया लागुची पूरा एटा भी सेम एटा 1200 1200 एटा गोटे डिजाइन আছে खाली कलर चेंज हवा तार बाद एटा गोटे देखुन धड़ी सफ्टा डिजाइन धड़ी सफ्टा एटा भी बहुत ट्रेंडिंग रे अछि बहुत फास्ट होचे पूरा एटा होची फुल बॉडी टा आ इता देखुन एटा कलर नुवा कलर टे आसी छै पूरा नुवा कलर टे आसी जेटा अपन माने सब कलर देखिथिबे ई कलर टा काहे ना देखिथिबे 1200 टका रे आसबा एटा भी 1200 हां सब 1200 देखुन जेंडा नेबे एटा 1200 टंका रे एटा अछि पर्पल कलर एटा लाइट पर्पल शाइनिंग थिला देखो एटा मोठा कलर ई कलर टा देखुन मोठा में एटा ने के स्कूल लागि भी नै पारबे एटा स्कूल मांगल लागि तापरे एटा पिंक कलर भी स्कूल लागि नै पारबे एटा ओरे देखुन एटा सब एटा 1200 देखुन जेंडा नेबे 1200 टंका रे देखुन केतेटे कलर आसु जे खाली लाइट येलो डीप येलो सब धड़ में पूरा देखे दउछे देखुन जाके जेंडा पसंद होजे किनसट नो आ पठन एटा ओरे देखुन मेहंदी कलर रे पैरोट ग्रीन मेहंदी सब कलर आपन को देखा होची देखुन एटा ओटे स्काई कलर रे आइ सब 1200 आहुरी भी कलर माने आसबा हमके ने के फोटो मांगले आमे इटा ने के फोटो भी दे दमु एटा ओटे देखुन गोल्डन येलो कलर रे आसी गेला एटा ओटे 15टा 20टा कलर आसे 1200 टंका साड़ी रे हां एटा भी गुटे देखुन 1200 टंका रेंज रे एटा भी सेम 1200 हां 1200 टंका रे एटा आसी जाउछे एटा से बॉडी वर्क वाला बांधा डिजाइन को आसो आई तर प्राइस टा 1200 एटा भी कलर ऑप्शन एटा भी देखो 4-5टा कलर आसबा एटा भी देखुन ग्रीन कलर एटा मेरून कलर एटा पर्पल ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रे आसी होला देखुन एटा सब नेके 1200 जेंडा नेले एटा 1200 टंका रे देखुन कितने सारा कलर ऑप्शन आपन को मिली जाउछे जे एटा एटा 1100 टंका रे आसी जीवा 1100 टंका रे एटा होची आंचल टा आंचल टा एटा मात्र एटा बॉडी 1100 टंका रे आपन को मिली जाउछे पर्पल कलर ऊपर आइटा उठे हेता कलर ऑप्शन रे सेम 1100 एटा एटा मेरून कलर एटा आसी गेला सीमेंट कलर रे सेम एटा 1100 टंका रे 1100 टका एटा उठे देखो साइन वाला शाइनिंग कलर रे देखो एटा देखो एटा बॉडी टा हैला एटा आंचलटा आसबा हां एटा ने के 1200 टका रे आसी जीवा एटा 1200 टंका रे 1200 इधर कपड़ा क्वालिटी भी भल अछि एटा देखुन इतर प्राइस टा 1200 देखुन एटा 1200 रे मोठा गुडा केते सारा कलर ऑप्शन आसी जाउछि जे एटा देखुन शाइनिंग मोठा कलर रे आसी जाउछि आ एटा उठे शाइनिंग मेरून कलर पैटर्न वाला एटा देखो बराबर मोठा कलर है एटा से थान कपड़ा एटा थान 5.5 मीटर बेले 12 हाथ 1100 टंका रे मिली जीवा एटा 1100 टंका रे हां एटा से बुढ़ा बुढ़ी माने जेन ने के हां अब पिनभाल लगी डेली यूज लगी जेन करसन
ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଏ ଥାନ୍ 1100 ଶାଢୀ ଟଙ୍କାରେ ଥାନ୍ ଶାଢୀ କସନ୍ ଏଇଟା 1100 ଟଙ୍କାରେ 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଏଟା କେତେ ହାତ ରହିବା ଏଟା 12 ହାତ ରହିବା 12 ହାତ ପୁରା ରହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ୱାର୍କ ଅଛି ନା ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଏଇଟା ବଡି ସାରା କାମ ଅଛି ଏଟା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଆঁଚଲଟା ଆସିଯିବ ଏନ୍ତା ଆଉ ଏତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା 1000 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଦେଖୁন ଏଟା ବି 1000 ଟଙ୍କାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା দেখুন যাহাকে দরকার টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন 1000 টঙ্কারে আপন যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে মিলিଯିବା। স্ক্রিনশট নেকরি আমকে পঠাউন হুম। আমি নাকি ফটো भी দেই দমু দেখুন বিয়া করিয়া লাগি আমি দেখামা আছে জুড়া জুড়া শাড়ি মানে সবু জুড়া জুড়া এবি দেখমা দেখুন আমি গুটে খালি খুলি করে দেখে দউছে এটা হচ্ছে ফুল এটা বডি বডি এটা ফুল বডি ওয়ার্ক এটা এটা আঁচলটা দেখো হেনতা আসি ଯିବା স্বস্তিক ডিজাইন রে সস্তি ডিজাইন রে আর তার প্রাইস কাম রয়েছে এটার প্রাইসটা 2600 টাকা 2600 টঙ্কারে এটা সব গুটে গুটে দেখা হচ্ছে আপন মানে জুড়া জুড়া মাগলে भी মিলি ଯିବା এটা भी 2600 সেম 2600 এটা भी এটার প্রাইসটা এটা 2700 2700 এটা উঠে এটা भी 2700 টাকারে আসি ଯିବା এটা भी 2700 টঙ্কারে ଆପଣଙ୍କୁ মিলি যাଉଛି এটা দেখুন হাফ হাফ ডিজাইন 2500 টাকারে আসি ଯିବା 2500 ଟଙ୍କାରେ ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ବୋଲେ ଯେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନଉ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଶୋ ହଉଛି ଏନୁ ପଠେଇ ଦେଲେ 2600 টাকাରେ আসি ଯିବା ফুল শাড়ির ফটো মিলিবা এটা 2600 টঙ্কা 2600 এটা ওটা দেখুন এটা भी দেখুন 2600 এটা भी 2600 টঙ্কারে এটা প্রাইসটা 2700 2700 টঙ্কা দেখুন লো প্রাইস উপরে কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে যে দেখো আমি দেখো রামা গ্রিন উপরে দেখাউଛୁ এটা স্টার ডিজাইন উপরে আসি যাচ্ছে স্টার ডিজাইন উপরে হ্যাঁ 2800 টাকারে আসি ଯିବା এটা 2800 টঙ্কারে 2800 দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে তারপর আমি দেখি দেমা এটা উপরে দেখো এটা ଗୋଟେ। পিঙ্ক কলর উপরে 3D প্যাটার্ন রে না এটা প্রাইসটা 2800 2800 টঙ্কা এটা भी এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা পটি ডিজাইন উপরে আছে এটা भी 2800 টাকারে আসি ଯିବା 2800 এটা সব 3000 ভিতরের কালেকশন যেটা নেবে এটা সব জুড়া জুড়া আপনাকে মিলি যাবা দেখুন এটা প্রাইসটা 2800 এটা भी 2800 এটা ওটা ঘরে নাকি বহুত আছে এন্তা নাকি ভিডিও তো সব নাই পারো আমি দেখি এটা নাকি ব্লাউজ পিস वाला যেটা নোয়া আইছে সেটা দেখা যাকে যেটা পছন্দ লাগুছে ঘরকে আসি করে भी नहीं পারবে অনলাইন অফলাইন দুইটা আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখো আঁচলটা ব্লাউজ পিস वाला আর এটার প্রাইস কান রহবা আর 2700 টাকা रहबा এটা 2700 টঙ্কারে 2700 টঙ্কারে ব্লাউজ পিস वाला শাড়ি দেখুন 2700 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা भी দেখো 2700 টাকারে আসি ଯିବା এতে भी ব্লাউজ পিস আসবা ই থান শাড়ি মানকে ব্লাউজ পিস মিলি যাচ্ছে হ্যাঁ এটা সে পেপার বর্ডার কসম এটার প্রাইসটা এটা 4200 টাকারে আসবা 4200 টঙ্কা এটা ওটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাইনিং এটা আউছে 4000 রে আসি ଯିବା 4000 টঙ্কারি লহ ডিজাইন উপরে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে আছে এটার এটা প্রাইসটা 3700 3700 এটা ওটা দেখুন এটার প্রাইসটা আর 3800 3800 টঙ্কা এটা এটা 4000 ऐसा नहीं बॉर्डर वाला देखामा हमें अब बॉर्डर ब्लाउज पीस काम वाला হ্যাঁ এবে মিডিয়াম রেঞ্জ উপরে দেখি দেমা দেখো मीडियम रेंज ऊपर देखामा আছে আর ওই তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখি দেমা দেখো এটা হচ্ছে আঁচল এটা আঁচলটা আসি ଯିବା ব্লাউজ পিস भी আসি ଯିବା ইতি আর এটা হচ্ছে ফুল এটা বডি বডি সারা পুরা কাম रहबा আর ওই তার প্রাইস কানা রହୁছে ইতার প্রাইসটা 5000 টাকা रहबा 5000 টঙ্কারে এটা ওটা এটা भी গুড়ে দেখো হাতি প্যাটার্ন রে বডি সারা কাম আসবা 4000 টাকা রে আর যাহা কি যেটা বলা যে ফটো মাগলে ফুল ফটো মিলি যাবা हां हां फोटो भी मिली ଯିବା এটার এটা প্রাইস 5000 টাকা রে আসি ଯିବା 5000 টঙ্কা এটা নাকি তার কলর আছে কলর অপশন মানে এটা भी 5000 টঙ্কা এটা भी 5000 আচ্ছা যেন রামা গ্রিন দেখালো সেটার भी দেখো শাইনিং বর্ডর রে এটা भी 5000 রে আসি ଯିବା এটা भी 5000 টঙ্কারে এটার প্রাইস সব 5000 টঙ্কা যেটা নেলে भी এটা ওটা দেখো এটা নাকি ফুল ফটো মিলি ଯିବା এটা নাকি 4600 রে আসবা 4600 টঙ্কা এটা দেখো বডি বান্ডো ডিজাইন করছন শাইনিং বর্ডর মানে পাটো বর্ডর রে আসবা এটা হ্যাঁ ଆଉ ଇ ଟାଇପ ର ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ତ ବିହାଘରିଆ ଲାଗି ଏବେ ବହୁତ ଚାଲୁଛି দেখো এটা भी 5000 রে আসি ଯିବା পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন আই তার প্রাইস 4500 4500 এটা আছে রামা গ্রিন উপরে এটা প্রাইসটা এটা भी 4500 রে আসি ଯିବା 4500 টঙ্কা নেক্সট কালেকশন দেখি দেমা এটা উপরে ডাবল বর্ডর দেখো 4200 টাকা রে আসি ଯିବା 4200 টঙ্কা রে লাইট কলর রে তারপর দেখমা এটা 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 হচ্ছে 3800 রে আসি ଯିବା 3800 টঙ্কা রে এটা ওটা ময়ূর প্যাটার্ন অরেঞ্জ উপরে এটা প্রাইস 5000
5000 टंका এটা ছোট ছোট ময়ূর আছে দেখুন এটা বি 5000 রে আসি ଯିବା এটা আছে গেট ডিজাইন রে আছে না এটা বি 5000 टंका তারপর নাকি পেরে পেরে ডিজাইন মি দেখি দউছি এটা এটা উঠে ভাইরাল কালেকশন টি দেখুন আর সবটা পরে এটা সে মিলন সবটা কাম रहबा বডি সারা এটা আঁচলটা আসি ଯିବା হ্যাঁ আর ওইটা ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটা 6500 6500 टंका রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা বি 6500 তার কলর মানে আসি যাଉଛି দেখো এটা সব কলর অপশন भी मिली যাଉଛି সেম 6500 टंका আর তারপরে নাকি আমি সে ডবল ধড়ি মানে কিছু দেখে দাম এটা বিহাগরিয়া লাগে না হ্যাঁ বিহাগরিয়া লাগি এটা দেখুন বিহাগর সিজন তো আসি গলা না আপন মানে এটা নেই পারবে দেখো এটা আঁচলটা আসি ଯିବା এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন উপরে আর তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা হচ্ছে 6000 টাকা এটা 6000 টাকা ডবল বর্ডার মাছ ধড়ি যেটা भी নেবে সবু নেকে 6000 লেখা যেটা নেলে 6000 টাকা রে দেখো কেলেটা আমি দেখে রয়েছে কলর অপশন মানে কেতেটা ভ্যারাইটি আমি দেখি নেমা এই টাইপ রে সেম প্যাটার্ন বাকি এটা কেতেটা ডিজাইন চেঞ্জ হচ্ছে সবুতিরে দেখো ডিজাইন কলর মানে 6000 টাকা যেটা নেবে যেটা নেলে 6000 টাকা আর কপড়া কোয়ালিটি তো কেই भी बानी ना परन का तो रवि हैंडलूम रो कपड़ा क्वालिटी पूरा भल क्वालिटी काहे कि मैं निजे बुणाकार लुए এটা সব 6000 টাকা देखो এটা সব 6000 যেটা নেবে 6000 টাকা এটা মিলে যাবে দেখুন এটা বি 6000 টাকা 6000 টাকা এটা ওটা দেখুন দেখো এটা भी 6000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা বি 6000 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখো আহরি भी কলর আসি ଯିବା আর দুটো কলর মে দেখে রুছে এটা বি সব 6000 র 6000 রে এখন 6000 র কালেকশন এটা এটা পরে নাকি আমি সে ধড়ি সবটা ডিজাইন মানে দেখামা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার কিছু আমি দেখে দেমা হ্যাঁ এটা হচ্ছে 6 বর্ডার নে হ্যাঁ 6 বর্ডার রে হাতি ডিজাইন আছে 6 বর্ডার রে এটা হচ্ছে আঁচল আসি ଯିବା হ্যাঁ আর ওইটা হচ্ছে এটা নাকি 7000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা 7000 টাকা রে 7000 রে দেখুন তলে এটা হাতি ডিজাইন রହୁଛି দেখো এটা সবটা উপরে এটা 9000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা নাকি বিলস পিস রে ওয়ার্ক কাম আসবা এটার ওয়ার্ক টিকে দেখি নামা দেখুন ইতরে সবটা ডিজাইন আসছে এটা হচ্ছে সবটা উপরে এটা আছে আর তলে উপরে আসবা এটা ওয়ার্ক কাম এটা ফুল ওয়ার্ক আসি হচ্ছে ব্লাউজ পিস রে দেখুন সবটা সঙ্গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে আর তার প্রাইস কান রহবা এটার প্রাইসটা হে নাকি 9000 টাকা আছে 9000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা কেনসি भी फंक्शन रे आपण माने पिन्ही परबे बहुत बढ़िया लावा এটা भी বিলস পিস র ওয়ার্ক কাম वाला শাড়ি है আমি গুটা দেখে দেলো যেটা থিবা আমি কহি দেমু আই তার প্রাইস কান রହୁছে স্টার সবটা वाला এটা নাকি 10000 এটা ওটা মিলন ডিজাইন রে আসি এটা भी দেখুন বিলস পিস র ওয়ার্ক কাম আসবা এটা भी 9000 টাকা রে আসি 9000 টাকা রে এটা भी স্টার সবটা উপরে ধড়ি সবটা দেখুন 8700 টাকা রে আসিଯିବା এটা ওটা তো মস্ত লাগুছি 8700 স্টার সবটা 8500 এটা ওটা এটা সে সিঙ্গেল সবটা 7000 টাকা রে আসি ଯିବା 7000 টাকা দেখুন এন্তা কালেকশন মানে আপন মানে যদি সারা মার্কেট খুঁজলে भी কাহি না পেপার স্টার সবটা 9000 টাকা রে আসি ଯିବା 9000 টাকা রে এটা সে ডাবল স্টার সবটা এটা প্রাইসটা 8500 টাকা এটা भी গুটে দেখুন এটা সে মহুল বেটা ডিজাইন কইছো এই ডিজাইনটা দেখি তখন কেতে সুন্দর লাগুছে মহুল বেটা আর ওইটা भी তো বহুত জন খুশন আর এটা আয়না দেখা আচল আছে যে নাকি ফটো মাংলে भी দে দমু না ভিডিও বহুত লম্বা হই যাচ্ছে 8300 টাকা এটা উঠে আসি গেল এটা প্রাইস এটা भी দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আর 7500 হ্যাঁ এটা भी দেখুন বিলস পিস রে ওয়ার্ক কাম আসবা এটা প্রাইসটা 7000 এটা भी দেখুন 7000 টাকা রে আসি এটা সব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে আর এই বিহাগরিয়া লে এটা এবে বহুত কিনুছন নে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে নবকোটি উপরে भी দেখে রইছে বিলস পিস রে ইতা নাকি দেখো মানে এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ওয়ার্ক কাম আসবা হ্যাঁ নবকোটি রে আর এটার প্রাইস কানা রହୁছে নবকোটি র ইতার প্রাইস আছে 8000 টাকা এটা 8000 টাকা রে ওয়ার্ক থাই করে হ্যাঁ ওয়ার্ক वाला নবকোটি র কেতেটা আমি কালেকশন দেখি দেমা দেখুন যেটা কি এবে বহুত ডিমান্ড আছে এটা 7000 টাকা রে আসি ଯିବା দেখুন সব ডিমান্ডিং কালেকশন মানে আপন মানকু দেখা হচ্ছে দেখো যে এটা ওটা আসি গলা এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে এটার প্রাইসটা এটা भी 7000 টাকা রে আসি ଯିବା এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে এটা भी 7000 এটা भी 7000 টাকা রে আচ্ছা নাকি এটা তো এতি দেখামা আমি নাকি কিছু পাটো দেখে দামা
পাটର କଲେକ୍ସନ କେତେଟା ଦେଖିଦେମା দেখুন মিনি বুটি পাট এটা মিক্স পাট উপরে হ্যাঁ এটা 6500 6500 इतार भी कलेक्शन आसीबा आमे से गुडे जिनिस ना देखि जेंटा कि हमर वीडियो ट्रेडिशनल है गंगा जमुना साड़ी हेटा टिके देखे देसी कस्टमर मान के এটা হচ্ছে এটা বহুত ডিমান্ড আছে এই গঙ্গা যমুনার এটা বহুত জলদি স্টক আউট হই যাচ্ছে না এটা বহুত জলদি স্টক আউট হই যাচ্ছে আর স্টক না रहबा 1800 টাকা রে আসি ଯିବା সেম 1800 টাকা রে পুরা 1800 এটা যেটা নেবে গঙ্গা যমুনার এটা ଗୋଟେ গঙ্গা যমুনার নয়া ডিজাইন টি আসি যাচ্ছে না এটা সেম এটা প্রাইস এটার কেতে রହୁଛି এটা 1800 লেখা দেখালাম এটা ଗୋଟେ দেখুন হোয়াইট সাঙ্গে রেড আর ব্লু কালার কম্বিনেশন 1800 টাকা দেখো তারপরে নাকি মিনি বুটি পাট মিনি বুটি পাট আছে 6500 এটা 6500 এটা সবু কলর অপশন দি আসি যাচ্ছে সবু কলর অপশন মানে আছে ভাইতা যাহা কে দরকার আপন মানে নেই পারবে এটা তো পুরা অরিজিনাল পাট মিতা লাগছে লেমন রে ব্ল্যাক বর্ডার আছে তারপরে এটা গ্রিন বর্ডার হ্যাঁ এটা আসি গলা ব্লু বর্ডার রে দেখুন অনিয়ন কালার রে তারপরে আছে এটা মেরুন উপরে মেরুন রে ব্ল্যাক আছে এটা সবু 6500 হ্যাঁ এটা সবু 6500 লেখা পড়বা এটা ইয়েলো রে ব্লু বর্ডার স্কাই রে ব্ল্যাক বর্ডার দেখুন এটা সবু আসি যাচ্ছে মিনি বুটি রে তারপরে এটা নাকি মিক্স পাটরে এটা নাকি পেরে পেরে ডিজাইন পেরে পেরে ডিজাইন এটা আমি দেখিতেলা দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি রে এটা আসি গলা মিক্স পাটরে 7000 টাকা রে আসি যাব এটা 7000 টাকা রে দেখুন ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଅଛି 7000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆଉ ହେଇ ପେରେ ପେରେ ଉପରେ କେତେଟା କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଦେମା ଦେଖো ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ରହିବ 7 ହଁ ହଁ এটা প্রাইস পুরা সেম এটা গুটে ডিজাইন है খালি কলর টিকে চেঞ্জ হবা যায় এটা ସବୁ 7000 ଟଙ୍କା ନା 7000 টাকা আছে এটা ଗୋଟେ ବି ଦେଖୁন କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସି ଯାଉଛି ମେରୁନ୍ କଲର ରେ ଆଉ ଇତାର ସ୍କାଏ କଲର ରେ ଅଛି 7000 ଟଙ୍କା এটা ବି 7000 আসি ଯିବା ତାର ବାଦ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা সে বডি সারা ওয়ার্ক কাম वाला আসবা এটা অরিজিনাল পাট হ্যাঁ না না এটা সে মিক্স পাট বাকি অরিজিনাল মিতাল পুরা শাইনিং আউছে অরিজিনাল লেখা সাইন আসবা এটা এটা भी 9000 টাকা 9000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ଆମେ ତ ବେଶୀ देखे ना पर वीडियो बहुत लंबा हो जाबा सबुटा 2 पीस 4 पीस लेखा देखामा जो देखि ना पारो एटा प्राइस एटा भी 9000 टाका 9000 टंका एटा उठे देखुन एटा प्राइस टा एटा भी 9000 टाका रे एटा भी 9000 टंका रे एटा उठे तो पूरा पूरी ओरिजिनल पाटो लेखा लागबा कॉफी कलर रे देखुन आउ ई सेम आपन मन को एटा पिन्हा त केही कहि भी नै पारो ओरिजिनल है कि मिक्स है बोली देखो हम एटा से ओरिजिनल पाटो रे देखो एटा हाफ टिश्यू इटा आसी गला एटा रेट हमें मेंशन नहीं करू एटा घर के आले कहमु कि हमके फोन कॉल करले भी कहमु एटा भी हाफ टिश्यू रे ए सब हाफ टिश्यू रे केतेरा कलेक्शन देखि दमा देखन एटा ओटे मस्त लाउची कलर ऑप्शन माने बढ़िया अछि हाफ टिश्यू रो जहा के दरकार के जल्दी बुकिंग करो ओरिजिनल पाटो रे अछि एटा ओरिजिनल पाटो तार बाद एटा आसी गला स्काई रे रेड रकम स्कर्ट बॉर्डर रे अछि आइता प्राइस ता लागु जे पाटो एटा सब मेसेज कले कि कॉल कले बते देबे हां 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 हम रेट एटा कहि दमु एटा हमर एटा ने वीडियो रो लास्ट साड़ी है देखो हाफ टिश्यू ऊपर एटा हाफ टिश्यू ऊपर आइता प्राइस ता मेसेज की कॉल कले आपन को बता हेबा हां आ इनु देखो एंदा तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन अछि इनु देखो इनु ब्लू केतेटा कलेक्शन लगाइ छै ई भितर भी आपन कैंसिटा भी भल लागु छै तो बोले स्क्रीनशॉट लेकर पठाबे हम पठे देले फुल साड़ी रा फोटो आ ब्लाउज सहित मिली जबे ना ब्लाउज पीस भी देखुन जेन साड़ी रे नै के ब्लाउज पीस नै बाहले हमें एक्स्ट्रा नै के ब्लाउज पीस भी रखी जो हमर पाखे अछि हला जदी मांगबे बेले भी मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करो शेयर करो और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज के सब्सक्राइब करो।